moments later. Sa igluto mo, Brad? Manok na. Ha? Manok. Ano ba? Kaya asa itong buwang dyan kayo ito? Joe! Ato yung surprise mo ano? Surprise ako. Joe! Arigod! Itong surprise, Brad? Talikod sa. Yahaya da, gilutuan juga na mo ay kay. Dami ka na. Oo, ang siyempre kay kanang surprise gina si Muhang. Sumpang kay. Para ka juga na mo. Busuk. Yo, ari ba? Dali. Luto na ba? Surprise. Ha? Dali. Luwag. Luwag. Sabaw. Ari. Ay. Isa pa lang. Ayan. Lami sabaw no. Beri pa. Mura pa. Dalawi lang. Sige, ikaw, tanga. Tanga, surprise. Ikaw wala. Sige, tanga Sige, mo ban. oh. Ikaw Tanga na. Tanga na. Ikaw ukaw. Puri pausa. Hindi ko usap lang. Iya oy. Lami no. Lami timpla no. Ikaw ukaw ba? No. Ambil kino. Lami no. Ano ngapon? Lamig kino. Lami no. Oh, sanami. Ay. Surprise da. Surprise. Si ada. Oh. Kada na. Oh. Imo na. Mana oh. Iya eh. Surprise da. Lamig no. Ano?